युरी बाब, तुम्ही हांगासर येयले तुमचो सपोर्ट दिवपाक कोरमयकारांक, चिंबोलकारांक सपोर्ट दिलो, आतां कोरमयच्या ताका सपोर्ट दिवपाक येयला, तर कितें म्हणपाचें आहा? ना, आज हे हो सरकार ज्या पद्दतीन एक परिवर्तन करपाक म्हणून गोंयकारांक हाडिल्लो 2012 आनी आज ज्या पद्दतीन गोंय पाड घालपाचो प्रयत्न हो BJP सरकार करता, दोनूय इंजीन ही फेल जाता. जे उदकाचे हाल जाता, रस्त्याचे हाल जाता, गोंयची कॅरींग कॅपॅसिटी स्टडी जावपाक जाय. गोंयांत एक एक वाड्यांनी, एक एक विलेजींनी, एक एक कॉन्स्टिट्युन्सी जे उदकाचे त्रास जाता, रस्त्याचे त्रास जाता, सुरेजाचे त्रास जाता, गार्बेजीचो त्रास जाता आनी हाजो परिणाम आमच्या पर्यावरणाचेर जाता. आज ज्या पद्दतीन लार्ज स्केल कन्वर्जन जाता हें सगळें बंद जावपाक जाय आनी नवे वर्साक म्हाका दिसता लोकूय विटला ह्या सरकाराचेर, तेंगेली पॉलिसीचेर. आनी जेन्ना बाब आमचे काळंबोलीचे विलेजर सुरेश बोरकर, RGP took the lead to resolve the problem and the issues. आज म्हाका दिसता as गोंयकार I am come here to support this movement that is against anti-Goa. This is basically with the sale of land. Land is being sold across north, south, east, west of Goa. आनी बंद जावपाक जाय आनी मुखार आमी सगळे एकठांय जायन keeping our differences when it comes to Goa, fighting for Goa, all of us have to come and hit the road. म्हाका दिसता फालच्या दिसाक बाब चीफ जस्टीस फेर्दीन रिबेलान एक कॉल दिलेलो आसा, तेकाय म्हाका दिसता वी वील डिसायड, ऑल ऑफ अस वील गेट टुगेदर, डिसायड वॉट एवर नीड्स टू बी डन टू प्रिझर्व वॉट एवर लिटल इज देर इन गोवा. ही आमची आयडेंटिटी, आमची अस्मिताय, आमचे कल्चर हे सगळे प्रिझर्व जर तर आमी कोतले जाल्यार ह्या भ्रश्ट जुमला पार्टीक आमी भायर उडोवपाक जाय आनी तें करपाक म्हाका दिसता लोकां बरोबर आमी सगळे आसता. युरी बाब, आमी पळयता गोंयांत जितले हें जाता, एज्युकेशनां जाता, चड करून जाता ती TCP डिपार्टमेंट, हो डिपार्टमेंट मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट कसो दिसता तुमकां? 100%. सी, आज हे जे लँड कन्वर्जन जे जावपाक जाय, हो जे ह्या BJP सरकारान जो कायदो हाडिल्लो स्टार्टींग, हे पाड घालपाक म्हाका दिसता मेन रिजन टू बेसिकली फ्लॅटन आर हिल्स. रिवर्स आर पोल्युटेड, माउंट डोंगर काबार कोताय, गांव काबार कोताय, टाउनशीप हाडून. म्हाका दिसता हे सगळे गोंयच्या हिताक ना. हे सगळे म्हाका दिसता हे दिल्लीच्या शर्मान वर्मा लागून हे हाडिल्ले आसा. हें बंद जावपाक जाय आनी हेचे विरूद्ध म्हाका दिसता आज गोंयकार भायर सरतलो आनी ह्या सरकाराक कितें तें दाखोवन दितलो. तर आमी फाटल्या दिसांनी रिशाफल पळयलो पोर्टफोलियोचो, मिनिस्टर चेंज जाले, तर तुका दिसता हो मिनिस्टर जो आहा TCP डिपार्टमेंटाचो सरकारूच चेंज जावपाक जाय. आमी राज्यपालाक जायत कुचा सांगलां ज्या पद्दतीन आज करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर, जे क्रिमिनलिटी जे गोंयांत जाता, ते गोंय एक लिबरल आसले ज्या पद्दतीन लोकांक मान गायले, बच रोमियोलीन ह्या क्लबान जे 25 इनोसंट लोक मेले, इट वॉज अ मर्डर. सो दीस गव्हर्मेंट हॅज टू बी डिसमिस्ड. They have no moral right. It is not reshuffling of portfolios. The entire people have to say they have to go home. It has to be dismissed. Otherwise, the people we have confidence will send these people home. तर आमी दोनूय हितून पळयता, चिंबेल पयलें आनी कोरमय पयलें. ह्या हितून दोनूय हितून आहा पळय ते आमदार आहा पळय ते काँग्रेसींतले BJPन जाम जालेले, म्हणजे ते गेलेले डेव्हलपमेंटाक लागून. तर हें पळय हे हितून जे म्हाका दिसता हितून तें जाता की हे सगळे सेल्फ डेव्हलपमेंट लागून गेले, गोंयकारां लागून गेल्ले, कॉन्स्टिट्युन्सी लोकां लागून गेल्ले. हे गांव पाड घालपाक मुखार सरले आनी हें कितें तें म्हाका दिसता लोकांनी ऑलरेडी आन्सर दिलेलो आहा. हेजे मुखारूय लोक तांकां दाखोवन दिता. देव बरें करूं युरी बाब.